En seconde partie, nous vous ferons voyager à travers le temps grâce à cette exposition qui se tient en ce moment au musée Mohamed VI d'art moderne de Rabat, qui rend hommage aux femmes artistes marocaines entre 1960 et nos jours. De longue date et à travers le monde, le Maroc est réputé pour son artisanat. Travail du cuivre, du bois, de la poterie, la liste est longue. Malheureusement, les époques changent et avec la modernisation, des dizaines de métiers de l'artisanat sont aujourd'hui menacés de disparition. Nous sommes partis à la rencontre de ces gardiens du savoir-faire traditionnel qui luttent pour la survie de leur art. À Fès, Haj Abdelkader Ouazani est le dernier artisan à faire du brocart traditionnel sur un métier à tisser. Maître Abdelali Chafouk, lui, est l'un des rares selliers du Maroc et Ali Haddadi est maître armurier. Ils contribuent tous deux à perpétuer la tradition de la fantasia et des arts équestres en général. Mais ils ne sont pas sûrs qu'à leur retraite, leur atelier trouve repreneur. Heureusement, des jeunes reprennent le flambeau. C'est le cas de Rabiat El Razi Salmeron, passionné de caftan, qui fait appel à des artisans authentiques pour réaliser ses créations. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir notre film « Passion d'artisan ». C'est un reportage d'Ilham Berada. Dans le quartier de Ouadzoun, au cœur de la médina de Fès, il est un endroit singulier et magique, un atelier pas comme les autres, celui de Haj Abdelkader Ouazani, un magicien, un alchimiste, le dernier maître du brocart au Maroc. Dans sa modeste petite échoppe trône un métier à tisser d'un autre temps, une machine unique qui défie depuis des années le progrès technique et la mécanisation industrielle. Maître Ouazani est le gardien du temple, le seul et malheureusement dernier héritier d'un savoir-faire ancestral. حاجة ما فيها سهلة. اللي قال لك شي حاجة سهلة غير تيكذب على راسه. ما حد كيشوف التوب موجود كيقول لك هادشي كيف والو. ولكن ملي غتجي تبداها وتمونطيها وتبداها من الأول فيها كلام آخر وشكل آخر. علاش تيهربوا منها؟ حيت صعيبة. مو كانت سهلة تصبتي العادات دايرينها والعادات اللي كيحماقوا يديروها هما صابوا منين يدوزوا لها. هذا هو المشكل اللي كاين ديال الصنعة هذا هو في هذا الميتي في التركاب ديالها. دابا هذيك راه عندها خصو يومين تما هو تيبريباري كيعقد غير الخيوط يلاقيهم راه شوف قبالتك راه جالس تما. هذا هي المشكل اللي كاين ما كاينش شي حاجه سهله وكان كانت شي حاجه سهله نقول لك صفتي البلاد كلها دايره ولكن القضيه فيها شكل اخر فيها الحساب وفيها الوقت وفيها العقل. اول ما تولي غتصيب كلشي الانسان ما كانش مرصي عقله ما غادي يصوبش هادشي. اللي يكذب عليك يجي يحسبها. خيط واحد هنا معروف عندنا الا تقطع كنعرفوا طريقه فين هي ماشي بالكذوب يقول لك شي واحد راه غير كاب هنا ما كاينش الحاجه اللي بلا حساب وداك الشيء كيتصوب بالبلان في البابي مليمتريك بالحساب وعاد كتدخل تما هذاك اللي قدامك داك الخويطات هذاك راهم بالحساب وهذوك دايزين بالحساب الا خليتي غير واحد تمام داك الشرطان كدا يدير الديفو يا ما شغل هادشي ماشي ساهل هادشي راه بنادم تيبقى يهدر وخلاص. Le tissage du brocart ne date pas d'hier. Il a été introduit au Maroc par les Andalous. La fabrication du brocart de soie d'or ou d'argent est une opération longue et délicate. En plus de la maîtrise et du savoir-faire de l'artisan, il faut beaucoup de patience. تغلط وتعاود وتعاود وعاود تبدا من الاول. دابا الا جيتي هذاك الخيوط راهم فين ما خصك تحسبهم راهم. دابا هذه فيها 6000 في المثال ولا 7000 الخيوط خصك تجيب لها 7000 ديالها. هذيك فيها 4000 ولا 5000 خصك تجيب لها الخيوط ديالها حيت ما يمكنلكش باش تنقص من المنكب. حيت هنا متر خصك دير له حسابه. هذيك 60 خصك دير لها حسابها. ما كاينش الحاجه اللي بلا حساب اللي قال لك شي واحد بلا حساب غير تيكذب. راه هذاك غير مسخوط ما بغى يعلم حد غير اجي ادخل تجلس تعلم. خرج اسيدي شحال غتعطيني في السيمانه. هذاك واحد السيد الله يذكره بخير الله يرحمه جاب عنده شي وليد عطاه له قال له الله يرحم هذا الوليد وتنعرفوا حنا القاعده الصناعيه ديك نهار الخميس عطاه هذاك البركه نهار الصيف جايبو باه وجاي لعنده قال له هادشي اللي عطيتيه قال له غير خذ انا ما غنخدموش كاع. هي هذه دابا هذه هي الصنعه
اليوم الولد كيتكل عليه باه يجيب له مصروف. يمشي قايل يلعب الكارطه هو والولد خصو يجيب له المصروف. حنا ما هادشي كله ما دخلناش في عقلنا ديال المصروف. حنا كنا كنتعلموا اي حاجه تيقولها المعلم كنديروها بلا فلوس بلا مقابل. اول بروكر هو اصعب وحده هي هذيك اول خدمه ديالي اللي ركبتها في المرمى بيدي. عاد بلا مقوته هذيك المرمى هذيك الباجه اصعب وحده فيها 8 د اللوان. وخصك كيفاش تبربيرها باش تجيبها هكذاك تكون مخدومه عندك كيف شتيها في الثوب شوفها هنا. وباقي لحد الان كديرها دابا ما بقاش يصيبوا الخدام ديالها مطلوبه بالبوسان في اليد وما لقيناش اللي يخدمها. الباجه ما لقيناش اللي يخدمها. حنا اضطرينا كنصوبوا لهم الخريب ونصوب لهم الزويقات عاود حتى العيالات عاود كاينين بعض الناس والله الا العين الا ب4 سنين و5 سنين كيعينوها. عيد تنشوف شي وجبه باش نخدموا عندي كلشي ديالها والله الا ما تارينا راه نزل تما ولكن اللي غادي يخدمها ما كاينش. Ce caftan, 100% brodé à la main, est réalisé sur du brocart. Il fait partie des 200 pièces exposées il y a 2 mois à Abu Dhabi lors de la semaine culturelle marocaine. La broderie est un autre métier prisé par les créateurs et les créatrices comme Rabea Telghazi Salmeron. Noblesse dans les matières, noblesse dans les broderies et les coupes, Rabea Telghazi Salmeron adapte le caftan à son époque, mais au cœur du travail, du façonnage, la pure tradition marocaine. Ce caftan, par exemple, est sa pièce maîtresse. C'est ma pièce star de cette collection. C'est un travail très raffiné, où il est très difficile à réaliser. Ça s'appelle du slen, donc on est obligé de tirer le fil et de le remplacer par sqli ou par d'autres couleurs. Et je réussis à faire une pièce par an, pas plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule brodeuse qui nous fait ça, une seule. Et elle n'a pas trop de temps et ça prend énormément de temps pour réaliser. Par exemple, cette pièce, combien ça a pris de temps? Ou un minimum 4 mois à 5 mois. 4 à 5 mois. Est-ce que c'est le dessin qui nécessite ça ou est-ce que c'est vraiment... C'est pas un dessin, c'est comme un calcul. C'est calculé fil par fil. Parce que c'est pas un dessin, c'est pas brodé, c'est remplacer le fil qu'elle a enlevé par d'autres couleurs et par d'autres motifs. Donc c'est presque une pièce de collection. Absolument, absolument. Chaque fois, je pense que c'est la dernière qu'elle va me faire. Chaque fois, je suis contente de recevoir une pièce. Salam alaikum. Dans son atelier, chez elle, les brodeuses l'accompagnent dans ses créations. Ces artisanes modestes sont en vérité des artistes, des virtuoses du fil et de l'aiguille. Ces motifs ont été imaginés et conçus par Rabea. Toutes ces créations sont le fruit de ses inspirations et de ses recherches personnelles. Perfectionniste et exigeante, Rabea Telghazi Salmeron choisit avec soin ses collaborateurs. Ses brodeuses sont parmi les meilleures de la place. Il y a toujours quelques-uns qui restent et qui aiment le métier, mais c'est très difficile. Parce que les gens n'ont plus de patience, ils veulent arriver vite, finir vite, et ça c'est un travail très lent. Et malheureusement, on voit des disparitions. Mais il y a toujours la relève. Elle est assurée pour le moment parce que le caftan est très à la mode. Donc, je ne pense pas... Autre lieu, autre savoir-faire, nous sommes à Fès chez maître Abdelali Chafouk, un artisan d'un tout autre genre. Ce qu'il tient entre ses mains est bien plus qu'un outil de travail, c'est un patrimoine.
Maîtres et artisans s'affairent devant leur établi. Ici, on dessine, on coupe des patrons et pourtant, nous sommes très loin du caftan. Fort de plus de 30 ans d'expérience, il tient à pérenniser son savoir-faire. المرحله ديال العمر لان من بعد الدراسه من قطاع الدراسه كنت توجهت للصناعه التقليديه و يعني بدايه الثمانينات حتى الان هذه راه عمر باش طورنا ومشينا في هذه المرحله في هذه الصناعه خطوه خطوه حتى وصلنا لهذه السنه هذه، والفضل كيرجع للمعلمين ديالنا الله يرحمهم اللي عطاونا السافوار فير ديالهم، وحنا خدينا مشى من بعدهم وغنوصلوه للوليدات ديالنا كيف كتشوفوا هكذا. هذه غير يعني واحد المشعل كتاخذو من اليد لليد، والانسان المعلم اللي هو صادق ومخلص ومحب للمهنه ديالو هو اللي كيوصلو بواحد الامانه وكيحاول يطورو وكيحاول يعطيه واحد الحياه اخرى، لان هذا راه واحد تراث مغربي اصيل، لان السرج والعود راه هو التراث المغربي والاصاله المغربيه، والسرج المغربي مشهور في العالم كله. Sellier, un métier qui demande de force et rigueur, patience et créativité. Ici, chaque selle est créée au millimètre près. Au fil des années et à la force du poignet, Abdelali Chafouk s'est fait une place émérite comme l'un des rares selliers du Maroc. خليها لنا باش يبان لنا الزواق ديالها ويغطي لنا غير التمحير ويخلي هذا ما ندخلش لهنا. لا ما تدخلش لهنايا، تخلي لنا هذه اللوايه، لان اللوايه مع خاتم سليماني خصنا اللوايه تبقى كما الهيكل ديال هذا البيض يبقى باين. هو عمل جماعي، وعمل جماعي ماشي بالنسبه للصناع التقليديين اللي شاركين في عمل الصنائع الحرف. هو كيشتمل على واحد العدد ديال الحرف داخله متكامله بعضياتها باش عطاو هاد الجوهرات ديال الصناعه التقليديه المغربيه. هذه لو توب دو توب ديال الصناعه التقليديه المغربيه، لان الا شفنا ولاحظنا كاين من الطرز اللي هو القفطان والمضمه والشربين، كاين من الخياطه اللي هي تخرجات البلغه والجلد ديال التطباق، كاين من السفيفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم لاباس؟ لاباس؟ مزيان؟ الحمد لله. شكرا. عمدرا فين وصلتي؟ فين؟ نشوف. Retour à Casablanca. Rabiat El-Ghazi Salmeron a rendez-vous aujourd'hui chez le Ma'allem à Abdelmalek Mchbour. Lui, c'est l'orfèvre du caftan. Les mêmes gestes précis et méthodiques pour confectionner des tenues d'exception. Chez Abdelmalek, comme chez notre tisserand Maître Ouazani, même son de cloche. Les jeunes se détournent de ces métiers exigeants et pas assez lucratifs à leur goût. أول قفطان هذاك الشيء على حسب الخدمة اللي فيه، على حسب الخدمة. هاك القفطة اللي الصغار حتى شهر ديال الوقت. إذا كان بالزوار. هذاك الشيء على حسب الخدمة. بالنسبة لهذا الشيء هذا كينقرض. ودابا بالنسبه لهذا الجيل هذا يمكن ما غاديش يبقى يقدر يتعلمها، غادي نصيبوا واحد المشاكل في هذه الصناعه التقليديه، ما غاديش يبقى الانسان اللي كيتعلم. الشباب دابا ولا باغي الفلوس، الانسان شحال هذه كان يتعلم بلا فلوس، يتعلم هيا كيتعلم هو عنده رغبه باش يتعلم الحرفه. دابا ولا الشباب خصك تخدمو وخصك تعطيه الفلوس. جاتني قليله واقيلا هاد الطفيره، نزيدو لها شي وحده اخرى. كاين هذا ونزيد ان شاء الله نزيد هذا. مزيان مزيان. مزيان. هذه باش تعطي شويه ديال الاتساع صافي تخلي. يكون داك الملاوي من هنا ومن هنا. مزيان. طلع مزيان ان شاء الله. ان شاء الله. C'est une relation plus ou moins d'amis ou de membres de ma famille, parce qu'après 17 ans, j'ai une confiance totale en lui.
Et c'est ce qui compte pour nous deux. C'est la confiance entre les deux. Et le fait de le connaître depuis tellement de temps, ça fait qu'il fait partie de la famille. Et comment vous arrivez à gérer les retards? Parce que c'est quand même quelqu'un, parce que j'imagine que... Difficilement, avec beaucoup de stress. Parce qu'ils n'ont aucune parole. Une semaine et un mois, c'est la même chose pour eux. 24 heures et 48 heures, c'est pareil. Donc ils n'ont pas le sens du temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font ce travail. Il faut être très patient pour réussir à faire ce travail. Retour à Fès. C'est dans le complexe artisanal de la ville que nous avons rencontré Ali Haddadi. C'est ici qu'il exerce son métier. Non, notre homme n'est pas ébéniste, mais artisan armurier. Une histoire qui dure depuis plus de 45 ans. الخدمه ديالنا واخا فيها الحديد واخا فيها المسامار وفيها البولونات وفيها المضوء الحمد لله ما عمرنا ما قصنا يدانا عمرنا الحمد لله دائما بحال الموظف دائما جداد الحمد لله دائما قيل علاش عندنا الصنعه ديالنا حافظينها كل ضربه عارفين الضربه ديالها فين تضرب اما الانسان اللي ما تكونش عنده خبره في شي حاجه غادي يجرح يدو يفرح يدو اول مره غادي يقص يدو يدي اما حنا بدنا نخدموا بلا عقل ديالنا بعض المرات تيكون غايب وحنا خدامين شغلنا الحمد لله ما عندنا مرودين فيها مرودين عارفين. Ce matin, il est attelé à façonner la crosse d'un fusil. Ces gestes, il les a répétés des milliers de fois sans s'en lasser. Un morceau de bois brut, de la patience, de la passion, du savoir-faire et de la technique. Voilà ce dont a besoin cet artisan pour faire naître ces petites merveilles. هاد الخدمه واخده من جدي من الوالد ديالي حنا سنسالة عندنا بعدا مكحله دابا دخلنا في الدم ديالنا دخلنا الا ما شفنا مكحله زوينه وما عجبانيش ما عطيهاش للكليان مكحله لا شي حاجه ديبو فيها ما عطيهاش للكليان حيت حنا نعرفوا الفلوس الحمد لله تيتقاضوا ولكن شنو هو المكحله تنقلبوا على السمعه تنقلبوا على الشهره تنقلبوا على الرحم الوالدين هذه الصنعه راها كلها ذهب هي كلها افضل كلها ذهب هي فيها غير العقل والخدمه كاع دابا عندي واحد الولد هو معايا هذا ولدي دابا بالصفر تندخلوا فيه هذه الحركه بالصفر تندخل وعندي جوجات تيقراو جوج عندي واحد تبارك الله خفيف في الصنعه ولكن ما بغاش يخدم هذاك متبع القرايه يقول لك انا با انا باغي نقرا. C'est donc au jeune Mohamed Haddadi qu'incombe la belle tâche de l'ornement de la crosse. Doucement, il entre dans l'univers de son père. Bois ou métal, Ali Haddadi manie et façonne les deux matériaux avec le même talent. Aucun détail de la mécanique ni des composantes de l'arme ne lui échappe. هذا هو المكحله هو دابا الزناد الانسان عارف كيف يصوب الزناد الزناد بحال دابا هو الانسان تعرف الزناد شنو هو هذا الانسان خصو يطلع وكيف قبايل يطلع الطقطقه يعاود يركب عليه يسمع الطقطق باش العاود كيقعد ودنو كاع حتى هو راه مبلي بالبارود فهمتي انا والله الا كنت مبلي بالبارود مبلي غير في الساعه قلت ماشي وانا كنت مبلي كاع كنت مبلي في حفلات ومسائل انا الدم ديالي في البارود هكا انا البارود كندخل الريحه ديالو عندي بحال العطار الناس يديروا العطار حتى انا نشم البارود هذا البحال تيجي وين نصلحها تنشمها بالجعبه تنشم الريحه ديالها بحال ديك البارود راه حتى هو شي كبير وحتى هو راه دواء. Si notre armurier a besoin de plusieurs jours pour fabriquer un fusil dans la pure tradition marocaine, El Hadj Ouazzani, lui, peut travailler pendant des mois sur un coupon.
Aujourd'hui, il ne travaille plus que sur commande. Justement, il vient d'en finir une, mais ce ne sera pas pour cette Ngafa une habilleuse traditionnelle bien cotée dans la ville. لا شوف هذا بغيتي قفطان ولا المنكب؟ صافي هذا قفطان هادو كلهم قفاطنه ملي هادو شنو هما؟ هي زعما شحال كيجي فيه 6 متر بالقفطان حيت المنكب صافي هادو بالخراط البلدي كله بالخراط الا ما كانش بالخراط غير لا تقول شنو ندير القفطان بلدي حتى انا كنت كنخدم تدرس بالعربيه وسمحت فيها ومشيت بحالي وعاود كيجيو مورايا الله يرحمهم عاود كيجيو مورايا وفي التالي لصقت فينا هي لصقت فينا ماشي حنا لصقنا فيها كانت في الرزق وخدمناها وخدمنا مع الناس وعاود خدمنا عاود درنا محالاتنا ودرنا كل شيء الله يجعل شي بركه. هذه اللبسه الفاسيه راه معروفه كتشوفها بالقاعده ديالها بالشهوه ديالها بالطلب ديال ماليها ماشي حنا اللي كنطلبوا حنا كنخدموا عادي راسنا ولكن ملي كيجي الكوماند كيعرفوا هما اللي يشتروا يديروا. هادو زوقات جداد ما كاينينش هادشي كله جديد هذا اللي كتشوف. Retour à Casablanca. Rabiat El-Ghazi Salmeron, la créatrice, vient s'approvisionner ici pour réaliser un caftan pour une jeune mariée. Et bien sûr, en général, on a les lames qui sont temps sur temps. Ça dépend, tu bris un certain duchesse ou... Je préfère un tissu fluide. Un tissu fluide, donc on va plus aller vers le crêpe. Voilà, un drap ou la un drap de soie ou autre. Un crêpe de chien. Plus fluide. Et avec 2 couleurs de scralé. Là, on est dans du Rex. Il est très beau, mais je préfère ça pour une mariée. Parce qu'il a plus de tenue. À vous de voir. Mais Hada, il est très très beau, franchement. Bien sûr, on a d'autres colorifères. On est dans 2 ou 3 couleurs. On a un magasin sur rendez-vous, donc on n'accepte que des couturières qui ont déjà l'expérience, qui connaissent la texture, qui savent de quoi il s'agit. C'est des gens qui nous facilitent le travail. C'est pour ça qu'on essaie de sélectionner notre clientèle et surtout que Madame Rabia, c'est une grande dame qui a beaucoup d'expérience, qui sait de quoi elle parle, qui pèse le tissu, c'est plein de choses qu'elle a acquis à travers son expérience. Donc c'est pour ça qu'on essaie de plus ou moins satisfaire nos clients à travers leurs besoins, à travers leur entente, à force de les connaître, à faire même nos achats. Elles sont faites en fonction de notre clientèle. Au Maroc, on se ravitaille plus de l'Italie, de France, c'est là où on trouve des tissus plus nobles, plus fluides, par rapport et qui sont plus ou moins adéquats au caftan. Exigeante et minutieuse, aucun détail n'est laissé au hasard. Un taffetas de soie. Temps sur temps. Même Hada, il est un petit peu loin. Mais bon, Hada, taffetas de soie, donc je pense que je vous propose plus à de la couleur. La première des choses, c'est la couleur. C'est le teint de la mariée, le style de la mariée et la couleur du tissu qui lui va lui aller le mieux. Deuxièmement, si elle est mince ou elle est forte, donc un tissu fluide ou un tissu qui a un peu de tenue. Troisièmement, une nouveauté. Toujours, on est à la recherche du nouveau. Jamais travailler des mêmes tissus que l'année dernière. C'est un plaisir quand même choisir le tissu. Mais en général, quand on trouve notre bonheur, c'est pas, on prend un peu plus de temps qu'une cliente normale, mais non, c'est pas difficile. Voilà, madame. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Rabia est très heureuse de voir que ses caftans sont autant appréciés et recherchés, mais à chaque fois qu'elle vend une pièce, c'est une part d'elle-même qu'elle offre, un pan de son histoire et beaucoup de son amour pour le caftan. Cette jeune cliente a fait son choix. Ce sera cette chatoyante et somptueuse tenue qui lui va à merveille. Le dos est magnifique, j'adore. Si tu te ramasses les cheveux, ça serait une bonne chose. Je suis très attirée par le tissu, et par les perles, le travail fait à main.
Pour moi, c'est très important. Et la coupe. Et c'est difficile de trouver vraiment quelqu'un qui te fasse sur mesure à la coupe de maintenant. Alhamdoulilah, je trouve ce que je veux. Et je cherche les tendances, les nouvelles tendances. Je cherche un kaftan que ما يفكرنيش في الكافتان ديال الزمان اللي كانوا ثقال ما قادينش نتمشاو بهم ما قدروش نشطحوا بهم. On se sent pas à l'aise. On se sent bien mais pas tellement à l'aise. Aujourd'hui, je trouve vraiment que le kaftan est devenu comme une robe soirée.